Yan, pick muna ng sides. Ayaw nga pala. Mamaya na kayo mag-shuffle, ihuhuli nyo yung pag-shuffle. Oh, saan ka? Dito na lang. Diyan na? Okay, sige. Saka kayo mag-shuffle. Ito yung gusto kong shuffle. Okay na? Good. Okay. First bay. Show. Uy, sarap na good. Hey. Challenge na, na boss. naman. Boss battle agad. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh, patay! Over finish for Kenneth. 2 points. Okay, second. Na naka-anong bit yan, Rush? Ay, no, Rush? Low rush. 160 na. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Uy! Ang ganda naman ng cooking nun, naghintay. Tuto. Third day. Okay, GP. Okay, ready? 3, 2, 1, go shoot! Tangkabis, mga 7-7 na siya eh. Dikitan mo. Meron pa hindi gagawin ko ang attack ko. Ilo-low rush ko. Dikit ka lang. Ako, hindi marirecoil pa sa Spin skill ba? Dikit Oo. ka lang, dikit ka lang. May imbalance yung 7. Oo. Ay, wala. Nakatawa. Okay, Drasil nga. Okay, si Sian. Okay, 3-2. 3-2. May ano pa, oh, shuffle pa, shuffle. Baba mo yan, baba mo. Baka makikita yan. Okay. Okay, good na sa sequence. First bay. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. na sila. Okay, ready? 3, 2, 1, go shoot! Ay! Nice ka! Panalo si Kenneth! 4-3! Nadaan sa power. Sabi ko na mag-wizard. Tayo sak magkalaban. Pick muna to. Ho. Saan ka? Dito. Oh, may taga-countdown. Sino pwede mag-countdown? Ako lang. Yan. Para magpa-practice na kayo ng mga calls. Practice. Okay. So, go. Ano yan? 570? Bakit ka naka-stop? Trip yan. Vader's ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy, parang suicide. Sana mas malakas din ako, bro. Patak yung game. Hindi ko nga mapugutan, eh. Uy, nagka-counter pa. Oo, no? Lumalaban pa, oh. Oh. May napugutan bigla. Hindi. Wala na eh. Hindi nga naabot, eh. Ano yan? Wiro. Ano ba? Wiro. Ganda yung green no? Uy. Okay. Zero to Ano yan? Na ano mo Parang kuya sa night fail Hasbro na, o eh. sa ano, random? Hasbro. Wala na. Ang mahal ng benta ng iba, eh. 1.5, eh. Vader's ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! 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 All one. Wala. Ano Wait. yung 660? Vader's ready. 3, 2, 1, go shoot! Galing mo mo. Golem ko yan, eh. Golem mo pa na yan eh. Uy! Uy! Kita na. Sayang. Ay, mali yung pwesto, oh. Okay. Miracle po. 2, 1, 2, 1. Shuffle. Vader's ready. 3, 2, 1, go shoot! Ako, nag-LK, oh. Nice game. 4-1. Nasa yung cellphone ko. Okay, 4-1.
So second round, ang panalo si Kenneth at si Sam.